दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मई 2025 में अभी ये जो अरब वर्ल्ड का दौरा हुआ है, ये वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर ख़ास रहा। इसमें ऐसे ऐसे फ़ैसले लिए गए, ऐसी ऐसी डील हुई कि जो दुनिया के फ्यूचर को बदल कर रख देंगी, दुनिया के फ्यूचर को एक अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगी। यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे को शायद इतिहास में हमेशा याद भी रखा जाएगा। मगर आज हम जिन दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, वो दो ऐसे विजुअल्स हैं, दो ऐसे नज़ारे हैं कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहे और जो दुनिया भर में सोशल मीडिया के ज़रिए से सबसे ज़्यादा वायरल हुए। इसमें से पहली चीज़ तो ये तस्वीर है कि जो ट्विटर पर काफ़ी वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा की तरह फॉर्मल सूट में खूब बन कर बैठे हुए हैं, मगर इनके सामने कतर के जो शेख, कतर के जो मैन अमीर होते हैं, वो नॉर्मल चप्पलों में ही नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप लोग इस तस्वीर के वायरल होने की वजह नहीं समझ पाए हैं, तो ज़रा हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। आपको याद ही होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही जब यूक्रेन के लीडर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिलने के लिए गए थे, जहां पर इनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीडिया के सामने ही काफ़ी बहसबाजी हो गई थी, जो मीडिया के ज़रिए से पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। तो इसी मौके पर ही कुछ राइट विंग के अमेरिकी जर्नलिस्ट, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स भी रहे होंगे, इन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इनकी ड्रेस की वजह से भी शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। मतलब इनको सवालों के ज़रिए से ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि आपने क्योंकि फॉर्मल सूट नहीं पहना है, तो आपने हमारे वाइट हाउस और हमारे राष्ट्रपति की बेइज्जती की है। अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति कतर के उन अमीर के सामने बैठे हैं कि जो फॉर्मल सूट तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि अपनी अरबिक कल्चरल ड्रेस में बैठे हुए हैं और साथ में चप्पलें पहने हुए हैं। मगर ऐसे मौके पर अब ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई प्रॉब्लम है और ना ही इनके उन सपोर्टर्स को कोई प्रॉब्लम है। वजह साफ है, क्योंकि सामने चप्पलों में बैठा हुआ ये इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बिलियन और ट्रिलियन में डील कर रहा है, जिसका जाहिर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस पिक्चर के वायरल होने का राज समझ चुके होंगे। बाकी वो दूसरी चीज़ जिस पर आज ख़ास तौर से हम बात करने वाले हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अरब दौरे के दौरान जिस चीज़ ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ सबसे ज़्यादा खींचा, वो दरअसल ये वीडियो था। क्योंकि इस तरह का नज़ारा तो दुनिया के ज़्यादातर लोगों ने पहले कभी देखा था और ना ही शायद इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में सोचा होगा। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरे में जितने भी अरब देशों को विज़िट किया था, हर जगह पर इनका इस्तकबाल बड़े ही आलीशान और अनोखे तरीके से हुआ। मगर जो चीज़ यूएई में नज़र आई, वो वाकई दुनिया को हैरान कर देने वाली थी। क्योंकि यूएई के लीडर के साथ जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इनके पैलेस में पहुंचे, तो दरवाज़ा खुलते ही फ़ौरन वहां पर बेशुमार लड़कियां एक लाइन में खड़ी हुई थी, जिन्होंने अपनी एक सफ़ेद कलर की कल्चरल ड्रेस पहन रखी थी। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की दरवाजे से एंट्री होती है, फ़ौरन ही इन सभी ने अपने खुले हुए लंबे लंबे बालों को एक ख़ास धुन पर फ्लिप करना, मतलब कि इधर उधर झाड़ना शुरू कर दिया। दोनों तरफ सफ़ेद कपड़ों में एक लाइन में खड़ी हुई इन लड़कियों के पीछे उन लड़कों की भी लाइन लगी हुई थी, जो एक अलग अंदाज में इसी धुन के ऊपर अपनी तलवारों को लहरा रहे थे। जैसे ही यूएई में ट्रंप के इस तरह के इस्तकबाल का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, तो दुनिया इसलिए भी हैरान नज़र आई, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को न सिर्फ पहली बार देख रहे थे, बल्कि इसके बारे में पहली बार सुन भी रहे थे। सबसे पहला सवाल तो इन लोगों के दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि आखिर ये है क्या। तो अगर आप भी इन लोगों में से हैं कि जिनके दिमाग में ये सवाल है कि भाई ये है क्या, तो आपको बता दें कि अरब के उस ख़ास इलाके का एक कल्चरल डांस है कि जिस इलाके में आज के दौर में यूएई या फिर ओमान जैसे देश आते हैं। इस सैकड़ों बल्कि कह सकते हैं कि शायद हज़ारों साल पुराने इस कल्चरल डांस को अल-अयाला के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये कल्चरल और ट्रेडिशनल डांस इतिहास में एग्जैक्टली कब और कैसे शुरू हुआ था,
اس کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ملتا ہے، مگر ہاں ریسرچ کرنے پر کچھ سورسز یہ ضرور اشارہ کرتے ہیں کہ اس کلچرل ڈانس کی جو جڑیں ہیں وہ پری اسلامک ہیں، مطلب کہ یہ عرب کے لوگوں کے کلچر میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے پہلے سے بھی موجود ہوا کرتا تھا، مطلب اس دور میں کہ جس کو اتہاس میں زمانے جاہلیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کو اتہاس میں ملٹری ڈانس بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جنگ کا ڈانس یا پھر جیت کا ڈانس۔ وہ اس لیے کیونکہ آج کے دور میں بھلے ہی اس کو یا تو نیشنل ڈے پر کیا جاتا ہو، شادی وواہ کے موقع پر کیا جاتا ہو، الگ الگ طرح کی سیریمنیز پر کیا جاتا ہو، یا کسی خاص مہمان کے استقبال کے لیے کیا جاتا ہو، مگر کسی دور میں یہ ڈانس صرف اور صرف جنگوں کے لیے کیا جاتا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں UAE اور عمان جیسے دیش ہیں، وہاں پر جتنے بھی عرب بدو رہا کرتے تھے، عرب کے الگ الگ قبیلے رہا کرتے تھے، وہ لوگ جب بھی کسی جنگ پر جاتے تھے تب یہ ایکٹیویٹی کیا کرتے تھے، جس کا صاف اشارہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں، یا جنگ سے واپس آنے پر کیا جاتا تھا، جو ایک جیت کا جشن ہوتا تھا اور جو سیدھے طور پر ان کے یونٹی اور اسٹرینتھ کو سمبلائز کیا کرتا تھا۔ بالکل یہی چیز ہم لوگوں کو اس وقت بھی دیکھنے کو ملی کہ جب امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کا سواگت UAE کے اندر کیا جا رہا تھا۔ عرب نوجوان لڑکے جو لائن میں کھڑے ہوئے تھے وہ ایک خاص دھن پر اپنی تلواروں کو لہرا رہے تھے، مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لڑکے کھڑے ہوئے تھے جو تلواروں کو لہرا رہے تھے، ان کو بھلا دیکھ ہی کون رہا تھا، کیونکہ ان سے آگے تو لگ بھگ 10-12 سال سے لے کر 18-20 سال کی لڑکیوں کی 2 لائن لگی ہوئی تھی، جن کے بارے میں ہم نے شروع میں ہی بات کی۔ وہ ایک خاص دھن پر اپنے کھلے اور لمبے بالوں کو فلپ کر رہی تھیں، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ پر پوری دنیا کے سامنے سب سے زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ تو اس سے جڑی ہوئی جو حیران کر دینے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ الگ الگ سورسز کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو خاص طریقے کا ڈانس لڑکیاں کر رہی ہیں، یہ چیز سینکڑوں اور ہزاروں سال پرانے عرب کے اس کلچرل ڈانس کا کبھی حصہ ہوا ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ لڑکیوں کا یہ جو بالوں کو فلپ کر کے خاص طریقے سے ڈانس کرنا ہے، یہ ابھی کچھ سال پہلے ہی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دشک پہلے ہی الیالہ نام کے اس کلچرل ڈانس میں شامل کیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے صدیوں سے یہ ایک وکٹری ڈانس ہی ہوا کرتا تھا جس میں صرف اور صرف مرد ہی شامل ہوا کرتے تھے۔ اب کیونکہ پچھلے کچھ وقت سے اس میں بالوں والے اس ڈانس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے وزٹ کے وقت نظر آیا تھا، تو اسی لیے یونیسکو سے ریکگنائز اس کلچرل ڈانس کو خود عرب کے علاقے میں بھی کرٹیسائز کیا جاتا رہتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کیونکہ اس نئی چیز کو شامل کر دینے کے بعد یہ عرب کے کلچر سے میل کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو، مگر عربوں کا جو اپنا مذہب ہے، مطلب کہ اسلام، اس سے تو بالکل بھی میل نہیں کھاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے UAE میں اس انوکھے انداز میں کیے گئے استقبال کے ویژولز جو پوری دنیا میں وائرل ہوئے، اس کی بھی یہی مین وجہ تھی، کیونکہ کچھ لوگ تو یہ ایکسکیوز دے کر UAE کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ کیونکہ یہ ان کا ایک کلچرل ڈانس ہے، ان کے کلچر کا حصہ ہے، جبکہ دوسری طرف باقی لوگ یہ سوچ کر ہی حیران تھے کہ آخر ایک مسلم کنٹری میں یہ چیز کیسے پاسبل ہو سکتی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔